Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. Kapanpun kalian membuka video ini, hari ini kita akan membahas tentang tes pendalaman materi Asesmen Standar Pendidikan Daerah atau TPM ASPD tahap 1 untuk wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya, khusus untuk pelajaran bahasa Inggris yang untuk anak-anak kelas 9 sudah kerjakan bulan kemarin ya. Sekarang kita bahas bagaimana cara mengerjakan yang efektif, yang benar dengan tips dan triks dari Mr. Yuda. Oke, langsung saja nomor 1. Nomor 1, di situ ada sebuah teks. Ya, tanpa kita baca, kita tahu ini adalah sebuah undangan. Ya. Kalau judulnya A Housewarming Party, ya, sebuah pesta, ya, sebuah pesta. So the question number 1 is, what is the writer's purpose to write the text? Yang ditanyakan di sini adalah the writer's purpose atau tujuan si penulis menulis undangan ini. Ya, karena ini undangan, jadi jelas. Kalau undangan itu adalah untuk mengundang, to invite, not to inform. Jadi kita eliminasi nomor A sama D ini sudah salah. Ya, yang to invite, yang untuk mengundang adalah B sama C. Ya, kita baca to invite someone to celebrate, untuk merayakan the writer's new resident, rumah baru si penulis ini yang mengundang. Atau to invite someone to conduct, untuk mengumpulkan, a housewarming, untuk mengumpulkan. It's not necessary, jadi yang benar jawabannya adalah yang B. To invite someone to celebrate the writer's new resident, ya. Kemudian number 2 masih dengan undangan yang sama. Pertanyaannya adalah what should the invitee do if he or she cannot attend the party? Invitee itu artinya adalah orang yang diundang, ya. Invitee, orang yang diundang. Yang ditanyakan adalah apa yang dilakukan orang yang diundang ketika dia ini cannot attend the party, tidak bisa datang ke party tersebut. Nah, di sini ada keterangannya. Regrets only. Regrets di sini artinya permohonan maaf kalau tidak bisa hadir ke party. Oke. Berarti sebelum tanggal 20 ya. Sebelum tanggal 20 ini harus konfirmasi sama Mario or Marta. So the answer is inform Marta or Mario before February 21st ya. Karena kalau setelah tanggal 20 artinya dia sudah selesai pestanya. Jadi sebelum tanggal 21, jawabannya yang C. Oke. Oke Mas Ferry? Oke. Number 3. Oke. Di situ ada memo ya. Dear parents, berarti untuk orang tua. From homeroom teacher itu artinya wali kelas ya, wali kelas. Wali kelas kepada orang tua. The question is, what should parent do after receiving the message? Apa yang dilakukan orang tua, parents, after receiving the message, setelah dikirimi message oleh homeroom teacher atau wali kelas di situ. Keterangannya kita baca, we have already provide our students with all the necessary materials for academic success. Kemudian di sini poinnya, if you decide to donate the items such as disinfecting, wipes, hand sanitizer, bla bla bla, ini jika orang tua ini mau donate, mau mendonasikan, ini harusnya konfirmasi sama homeroom teacher. Text me itu artinya hubungi saya. Okay. So the
answer yang lebih tepat adalah yang B. Send message, text me ini ya, send message to the teacher for the donation. Send message to the teacher for the donation. Number 4, masih dengan teks yang sama. We sincerely appreciate it. It di sini artinya adalah the donation ya. Terima kasih atas apa? Atas donasinya atau the donation di situ. Oke. Number 5. Nah, di sini ada ucapan selamat ya. Congratulations, semacam kartu ucapan selamat. The card is sent to, ini diperuntukkan untuk siapa di situ? The card is sent to untuk siapa? Kita lihat. You really deserve the achievement, and with the enforce you are certain to acquire more. Keep doing awesome. Keep doing awesome. Many more congratulations on this exceptional event. Ini ucapan selamat kepada the winner ya, the juara, championship. So the answer is give best wish for winning a championship. Oke. Selanjutnya masih dengan poster yang sama. We more congratulations on this exceptional event. The sentence means that the reader wants his friend to, di sini ada tulisannya keep doing awesome. Keep doing awesome. Artinya penulis ini mengharap untuk make more great achievement, membuat prestasi yang lebih oke lagi atau lebih besar lagi. Oke, selanjutnya nomor 7. What is the announcement about? Ya, kita baca announcement-nya. Di sini yang ditanyakan ini pengumuman tentang apa? Yang pertama, school visitor precautions. Ya, judulnya school visitors precaution. Ini dilarang stop. Di sini ada tanda stop atau tanda larangan. If you someone, jika kamu termasuk dalam ketiga poin ini, yang pertama has a fever, kemudian cough, or shortness or breath. Ya, ini batuk pilek dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah known exposure to someone diagnosed with COVID. Ya, bersentuhan atau bertemu dengan orang yang terjangkit COVID. Kemudian yang ketiga has travel internationally, telah bepergian dari luar negeri at least for 10 days, selama 14 hari. Jadi harus tidak boleh masuk di situ ya, stop di sini. So the answer is, what is the announcement about the school visitor health screening? Ya, ini ada screening atau pemeriksaan terhadap 3 poin orang di sini. Kalau Anda batuk pilek, kemudian Anda kontak dengan orang yang terjangkit COVID, atau berpergian ke luar negeri at least 14 days ago. Oke. Kemudian nomor 8. What would the visitor with the symptoms do after reading the announcement? Ya, harusnya setelah baca ini, the visitor itu ngapain? Orang yang datang ke situ harusnya ngapain setelah melihat pengumuman ini? Ya, kita baca. Tell whom they are export the receptionist. Report their condition to the reception. Harusnya ke resepsionis dulu. Please inform from desk personnel right way. Harus melaporkan diri ke resepsionis dulu. Oke, kemudian nomor 9, known exposure to someone diagnosed with COVID-19. The word diagnosed in the sentence means, ya di sini artinya diagnosa itu, terdiagnosa itu artinya adalah B ya, identified atau teridentifikasi ya. Identified atau diagnose. Ini artinya sama. Oke, kemudian nomor 10 di situ ada dialog antara Mika sama Mita. Kemudian pertanyaannya adalah what is discussed in the conversation. Ini
percakapannya tentang apa. Ya, kita baca dulu. Hai Mita, I heard that your sister has to be quarantined because of COVID-19, blah, blah, blah. It is not only my sister, but also my mom. Oh, I'm sorry to hear that. It means that you, blah, 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 blah. Yes, my father and I stay in my grandmother's house for a while. Every morning we drink homemade herbal drink to boost our immunity and take multivitamin. Ya, sepertinya kita sudah mengetahui ya kira-kira ini percakapannya tentang apa. Nah, ini percakapannya tentang following health protocol to avoid COVID-19. Di sini tentang protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19 gitu ya. Oke, kemudian dengan teks yang sama di situ ada I hope your mom and sister get speedy recovery. Ya. Di situ ada kata I hope your mom and sister get speedy recovery. Speedy itu cepat ya, dengan cepat ya. Recovery itu sembuh dengan cepat ya. I hope your mom, and ini Mika yang bilang sama Mita, Mita, I hope your mom and sister get speedy recovery. So, artinya di situ ekspresi tersebut artinya adalah sebuah harapan, ya, wish. Bukan opinion, opinion adalah pendapat. Ya. Wish yang lebih tepatnya. Number 12, sorry. The correct expression for number 12 is number 12 di sini. Ya, kita baca teks sebelumnya. Kalau seperti ini kita baca teks sebelumnya. Exactly, I hope that more and more people realize that this kind of disease really exists and they are aware to follow the health protocol anytime and anywhere they do. Blah, blah, blah. By doing such a thing, we don't only keep ourselves from being infected, but also anyone around us because we are at the same boat now. Jadi yang lebih tepat untuk nomor 12 adalah B ya, karena itu sebuah harapan. I hope so. By doing such a thing, we don't keep ourselves from being infected, but also anyone around us because we are at the same boat now ya. Bukan di sini artinya di kondisi yang sama, di kondisi COVID seperti ini ya. Jadi I hope so di situ. Kemudian selanjutnya nomor 13. Ke 13. So what is the highlight of the advertisement? Di sini ada sebuah poster di situ. Dubai Shopping Festival. Dubai Shopping Festival. 4 night, 5 days. 4 malam, 5 hari, 4 malam. Di situ ada package, bla bla bla. Kemudian di situ ada daftar harga di situ. So, jawaban nomor 13 adalah what is the highlight of the advertisement? Jawabannya adalah yang C, shopping carnival holiday package ya, shopping festival. Sini kan ada keterangannya ya. Oke, kemudian nomor 14 masih poster yang sama. From the text, we may conclude that kita dapat menyimpulkan bahwa people will spend 890 for a single room. Di sini double sama twin, berarti salah ini. Tidak untuk single, tapi untuk double sama twin. Kemudian the customer can take private tours and travel. Customer can take private tours and travel. Nah, tidak ada ya. Kemudian the package includes one-way ticket from
Nairobi to Dubai. Return flight from Nairobi to Dubai. Ya. Bukan the package includes, tapi return flight from Nairobi to Dubai. Bukan one way, tapi pulang pergi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. People will spend different amount of money for different airlines. Nah, di situ ada keterangannya. To change without prior notice, price may change due to dollars rate to tax fluctuation and choice of airline. Choice of airline di sini artinya different airline atau maskapai yang berbeda-beda, tergantung pilihannya seperti apa. Oh, wait a minute. Kemudian nomor 15. Di sini ada sebuah iklan tentang jam tangan. Langsung kita baca pertanyaan. From the text we know that this watch allows us jawabannya apa? To do physical experience while listening to our favorite song. From playing sport or playing your favorite song. Ya, nomor 15 yang A ya. Ini di sini ada keterangannya from playing sports or playing your favorite song to listening to our favorite song. Itu jawabannya yang A. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 15. Nomor 16, sorry. Ada sebuah poster di situ. Kemudian whom is this advertisement addressed to? Ini untuk siapa? Iklan ini ditujukan. The ones who bla 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 at a lower cost. Want to have a staycation at weekend, want to enjoy their trip at the second home, plan to have monthly official meeting, need to spend the night for a month. Jawaban yang tepat adalah yang D di situ, ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D, need to spend the night for a month. Ini adalah sebuah iklan untuk hotel, ya. Jadi untuk penginapan atau hotel. Kemudian term and condition. Ya, ini term and condition di sini. The phrase term and condition and disclose the meaning to requirement. Ya, requirement itu ada persyaratan. Misalkan towel di situ anduknya 2 times a week. Jadi 2 kali setiap minggu itu diganti. Kemudian ada di situ ada dentist, kemudian ada make up room, ini ada ketentuannya. Jadi yang tepat adalah requirement yang D. Kemudian nomor 18. Ini ada text narrative about Naomi Osaka. From the text we know that Osaka, kita baca sedikit. Naomi Osaka, born October 16, 1997, is a Japanese professional tennis player. Osaka has been ranked number 1 by the Women Tennis Association. Jadi kalau kalian baca nggak usah disuarakan ya, biar cepat bacanya. Kemudian, and this was Asian player to hold the top ranking in singles. Oke, kalau ada pertanyaan seperti ini, biasanya jawabannya ada di kalimat pertama, paragraf pertama, atau di paragraf terakhir. Kalau paragraf pertama itu artinya paragraf induktif yang
topiknya atau yang ditanyakan di situ ada di depan. Kalau didaktif itu yang pertanyaannya ada di belakang. Jadi from the text we know that Osaka, jawabannya adalah C. Japanese, di sini ada Japanese professional tennis player. Professional tennis player, jawabannya yang C. Jadi kalau paragraf seperti ini biasanya topik sentence-nya itu ada di depan. Kalau tidak di depan, di belakang. Kalau tidak di tengah. Berarti biasanya ada di depan. Itu caranya. Kemudian nomor 19. What does the second paragraph talk about? Kita langsung paragraf 2. Osaka is one of the most marketable athletes in the world, having been ranked 8 among all athletes in endorsement income in 2020. Nike has been Osaka's apparel sponsor since 2019. Replace Adidas who has sponsored. Nah, ini tentang sponsor ya, sponsor atau yang endorsement yang dipakai sama Osaka itu. Jadi nomor 19 itu jawabannya adalah the most sellable Japanese female tennis athlete. Jawabannya yang tepat adalah yang A ini. Number 20, Osaka is a brand ambassador for Japanese automobile. The word ambassador, nah, kalau kalian sering dengar brand ambassador di situ, artinya adalah representatif atau perwakilan ya, brand ambassador. Nah, tanpa kita baca teksnya, kita sudah tahu artinya apa. Ambassador di situ artinya adalah representatif atau perwakilan. Oke. Representatif yang D ini. Kemudian number 21. What is the writer's intention of writing the text? Ini sebuah paragraf report ya. Indonesia has a lot of national parks to protect both of the rare animal and plants. One of them is Kerinci Seblat National Park. It is located in West Sumatra. We can find various animals in this park, but it's just a few visitors. It may need some effort to make people interested to visit this park. Kemudian yang ditanyakan di situ adalah what is the writer intentions of writing the text. Karena ini text report yang menceritakan tentang Kerinci Seblat National Park. So jawabannya adalah to tell the history of Kerinci Seblat National Park ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke. Kemudian nomor 22. Indonesia has a lot of national parks. From the text we know that Kerinci Seblat National Parks cover 5,400 km of jungle and mountains. Di sini jungle and mountains. Betul ya? Jadi jawabannya yang A. Needs more promotion to attract more visitor. Nah, di sini sudah ada jawabannya yang A. Kemudian nomor 23. The conversation center has trained local guides. So they can lead the visitor to hike Okay, the text is Indonesian about National Kerinci Seblat National Parks. And the question is the conversation center has trained local guides. Kita cari local guides. They can lead the visitor to hike
Local guide. Mana ada local guide? Nah, ini local guide. Ya, jadi kalau kalian mau membaca soal seperti ini, cari dulu kata kuncinya. Di sini ada train local guide, kemudian kalian cari di paragraf di sini. The Conservation Center has trained local guide. Ya, jadi konservasi ini sudah melakukan pelatihan terhadap guide lokal to take the visitor for adventure. Ya, untuk membawa visitor di situ atau wisatawan untuk melakukan adventure on track through the forest and climbing expedition. Jadi semacam olahraga di hutan sama outbound di situ ya. Berarti jawabannya adalah A, so. Ya, so. The conversational center has trained local guides, so jadi they can lead the visitor to hike ya. Karena di sini jadi si local train di situ, guide lokal di situ dilatih kemudian agar di sini so they can lead the visitor to hike. Number 24. Number 24. Ini tentang text procedure ya. A microwave is one of the most useful electronic appliance of the which fulfills several purposes. The following is detailed accounts of how to use the microwave oven. Cara menggunakan microwave. Di situ ada 1, 2, 3, 4, and 5 ya. Kemudian pertanyaan, make sure you do not plug in several devices together. From the sentence, we can conclude that make sure you do not plug in several devices together. Kita cari kalimat ini. Plug the microwave in. Make sure you do not plug in several devices together. No, depending on what you are heating or cooking, set the time in the microwave by pressing the button against the time given on the microwave. Jadi yang ditanyakan di situ adalah kata make sure you do not plug in several devices together. Jadi tombolnya di situ tidak bisa bekerja bersama-sama ya. Artinya gantian. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ini. We must plug the microwave into the mains ya, sesuai dengan peruntukannya. Artinya kalau misalkan dia untuk menghangatkan ya menghangatkan dulu, untuk masak ya masak dulu, kemudian untuk cooking nanti sendiri, heating sendiri, kemudian setting the time juga sendiri. Artinya one by one, tidak bisa bareng-bareng. Nomor 25, what should we do before replacing the food item into the microwave? Placing the food into the microwave. Ini kita cari placing the food. Now add the food item or liquid to a microwave. Masukkan makanan atau cairan to microwave. Shift utensil and put the utensil in the microwave. Remember to buy the utensil which is 100% microwave safe since you are damaged. Learn about the first thing you can cook in the microwave. Most people use microwave for heating foods and liquids, but also can use it for grilling, baking, and cooking. Yang ditanyakan di sini, before placing the food item in the microwave. Sebelum menaruh itu harusnya diapakan dulu? Jawabannya adalah set the time ya. Set the time. Set the time in the microwave by pressing the button against the time given on the microwave. Baru ini kan menaruh makannya. Add the food. Nah sebelum ini apa? Berarti set the time dulu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Set the time. Kita lanjut. Number
26. What did the writers and his friend get lost? Ini sebuah teks recount ya. It was a dark, slightly cold night. A friend of mine had the idea to walk out the cabin where we were staying with flashlight in our hands dan seterusnya. Why did the writer and his friends get lost? Kenapa hilang? Kemudian kita cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya di situ ada get lost ya. Get lost di sini. Kita cari get lost. The wind was cold and strong against my face. Furthermore, the dense fog was coming fast. I was very scared. I thought it was the end of my life. Okay, so the answer is they didn't realize entering the dense forest. Ya, jawabannya yang A ini ya. Kenapa? A friend of mine had the idea to walk out the cabin where we're staying the flashlight in our hand. We just want to go around enjoying a beautiful stark sky. Then we decided to go farther until we found ourselves in the middle of forest. Ya. Semula dia pengen jalan-jalan, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, di tengah-tengah hutan. Jadi mereka hilang karena masuk ke dalam hutan. Oke, kemudian nomor 27. 27. The writers and his friends felt worried about being trapped. Yang tepat adalah D. In, trap in. Ini namanya collocation. Trap itu pasangannya in. The writer and his friend felt worried about being trapped in the thick forest. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 28 ini teksnya berbeda. Seahorses tentang kuda laut. Artinya fish that are named for the shape of their head, which look like the head of the tiny horse. There are at least 25 species of seahorse, and so on. And the question is, what is seahorse road punch for? Nah, kalau yang ditanyakan seperti ini, kita lihat main idenya. Kalau teksnya induktif itu ada di kalimat pertama. Kalau deduktif biasanya main idenya ada di kalimat paragraf terakhir gitu. So what is seahorse road punch for? Nomor 28, incubating the eggs. Ya, kata kuncinya ini, road punch. A female seahorse lays dozens, sometimes hundreds, of eggs in a pouch of the male seahorse abdomen. Ya, jadi dia melindungi telurnya ya. Oke. Kemudian nomor 29. Why do the predator easily prey seahorse?
Oke, kata kuncinya di situ adalah predator easily prey seahorse. Kenapa sih predator itu bisa dengan mudah ya untuk mengganggu atau menemukan seahorse itu? They must find food and hide from the predator as soon as they are born. Kenapa di situ? Karena seahorse ini ya proper slowly. Jadi move slowly atau gerakannya lambat sehingga mudah untuk diburu sama predator gitu. Kemudian nomor 30, what does paragraph 3 tell about? Kalau ini kita langsung ke paragraf 3. A female seahorse lays dozen, sometimes hundred. Ini tentang female seahorse ya, female seahorse. Kemudian the babies, menceritakan the babies, they find other baby seahorse and float together, kemudian berenang together in small group, di grup kecil-kecil biar tidak dimakan sama predator semua. Nah, jadi ini tentang predator. Seahorse predator. Oke, itu nomor 30. Kemudian nomor 31. 31. How can someone be infected by COVID-19? Bagaimana seseorang itu bisa terinfeksi COVID-19? Kita baca ya. Lalu ini tentang sejarahnya. Kemudian, oh ya, ini nomor paragraf 2. The novel coronavirus is spread through droplets. Ya, jadi ditularkan melalui droplet. Berarti ini inhale the contaminated droplet. Bisa lewat kontak, tapi kontak ini juga merujuk ke droplet. Ya, kalau kontak orangnya tidak kena droplet ya nggak apa-apa. Ini flu gejalanya. Kalau mau memegang disinfektan ini tidak. Oke, nomor 32. Number 32. The novel coronavirus is spread through droplets. What is the synonym of novel? Ini nama ya, biasanya novel coronavirus. The novel coronavirus. Ini lebih tepatnya new. Ya, new itu newel, dari kata newel. Jadi yang tepat adalah A. Novel coronavirus artinya virus corona baru. Kemudian nomor 33, arrange the following words into a meaningful sentence. Oke, kita lihat 528 ini kita coba satu-satu. Kalau dari 5 dulu, influenza ini noun bisa jadi subjek ya. 2, COVID-19 juga bisa jadi subjek. Oke, A sama B bisa dua-duanya bisa. Kemudian 8, is influenza is COVID-19 is bisa. Kemudian 4, more similar to, more similar to. COVID-19 is more, one by one ya. Influenza is more deathful. Influenza lebih
mematikan 9, 7, although, walaupun, it is symptom, nah ini jelas salah ya. B, coba influenza is, nomor 6, similar to, nomor 1, it Simpson, COVID-19, 7, although, walaupun, ini juga salah. Yang C, COVID-19 is more deathful, lebih mematikan. 7, although it seems, kemudian 3, are similar to influenza. Oke. Jadi yang jawaban yang lebih tepat itu adalah yang C ini. Oke, next. Tentang Momotaro. Ini juga teks naratif ya, tentang Momotaro. What is the text about? Ya, ini kita cari paragraf pertama. Kita baca dari paragraf pertama. Once there lived an old couple. They were longing to have a son. Jadi ada couple, udah lama nggak punya anak. As they were getting older, one day while she was washing clothes in the river, a great big thing came tumbling and splashing down the stream. When the old woman saw it, she was very glad and pulled it out. Belum dapat ya. At home, we can cut the pitch into 2. The old couple rejoiced in the name of the Momotaro. Little pitching. Oh, menemukan anak diberi nama Momotaro ini. Kemudian dipelihara. Di kehidupannya yang miskin, poor people. Devil robbed their corpse. Ada orang jahat ini merampok sawah mereka gitu. Oh, jadi ini intinya tentang kehidupan atau perjuangan Momotaro dalam kehidupannya. Ya, jadi yang jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian nomor 35. 35. What would probably happen if Momotaro didn't go to the island of devils? What would probably happen if Momotaro didn't go to the island of devils? Apa yang terjadi jika Momotaro itu tidak pergi ke pulau setan, pulau devil ini? Ya, harusnya the devil would keep on grabbing the harvest. Jadi si setan ini tetap akan ngerampok si orang tua mereka, si orang tua Momotaro tadi ya, keep grabbing on the harvest. Kalau si Momotaro tidak datang ke Island of Devils ini. Oke, that's it. Nomor 35, kemudian 36. How did Momotaro get his name? Di sini paragraf 2 ada. He sing the old couple rejoice. The name the chill Momotaro, little pitching, because he came out of a pitch. He grew strong and enterprising. As time went by, Momotaro was concerned to raise the living of the poor people and blah blah blah. Itu diceritakan di sana, he came from a pitch, dari buah pitch, maka namanya child Momotaro ya. Saya tidak tahu Momotaro itu mungkin dari kata buah peach gitu ya. Tapi di sini diceritakan di little pitching ini. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B.
Oke, that's all. Kemudian selanjutnya 37. The bee and the Jupiter. Pertanyaannya, what problem was faced by Jupiter? A queen bee from Hymettus flew up to Olympus with some fresh honey from the hive as a present to Jupiter, who has a surprise to give, promised to give her anything she asked for. She said it would be very grateful if he would give string to the bees to kill people robbing their honey. Jupiter was greatly displeased with this request, for he loved mankind, but he had given his word. So he said that they should have string. He gave them the string. However, whenever a bee string a man, the string is left in the wound and the bees dies. Jadi what is the problem faced by Jupiter? Jawabannya adalah yang C. He promised to grant all the queen bees request. Kemudian nomor 38. From the text we can conclude that Jupiter is kind, heart, and loving ya. Itu tepatnya yang A situ. Karena Jupiter di sini give the promise to give her anything she asked for. Jadi dia ini baik hati, kind, heart, and loving gitu. Nomor 39. What can we learn from the story? Apa yang dapat kita petik dari cerita tersebut di atas? Jadi jawabannya adalah yang D. Be true before giving the promise. Ya, jadi harus sungguh-sungguh ketika memberikan janji. Gitu. Dan nomor 40. Ini tentang teks recount juga. Tim Berners-Lee is a British ini teks report ya tentang Tim Berners-Lee, seorang British, orang Inggris, computer scientist, seorang ilmuwan. Kemudian di situ tentang penemuan-penemuannya. Kita cari from the text we can conclude that Tim Berners-Lee is an ya karena dia ini menemukan banyak hal maka dia adalah orang yang cerdas, kreatif, and intelligent ya. Kreatif dan cerdas. Oke. Selanjutnya nomor 41. What does the second paragraph talk about? Ya. In 1980, he worked as a software engineering consultant di ini perusahaannya CERN, the European Particle Physics Laboratory in Geneva, Swiss ya. There di sana he developed a program named Enquiry that could store info in files containing connection within and among separated files. Nomor 41 ini tentang invention ya, pemindahan si Tim Berners-Lee ini ke Geneva, Swiss ya. Dari Inggris ke Geneva, kemudian di sana dia menemukan penemuan-penemuannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya 42. Berners-Lee offered his creation with no patent and no royalties. Ya. Jadi si Berners ini menawarkan temuannya ini tanpa hak paten dan royalties. Ini ada kata sambung yang tepat adalah 42B.
Although walaupun he could monetize it. Walaupun dia harusnya bisa dapat royalti sama hak paten di situ, tapi dia tidak mau. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah B, although, walaupun. Oke, selanjutnya di situ ada teks. Prosedur ya, how to make hand sanitizer. Cara membuat hand sanitizer. Pertanyaannya, what do we need to do after mixing the alcohol and aloe vera? Setelah mencampur alkohol sama aloe vera ini kita ngapain? Kita baca ini. Mix the alcohol and aloe vera gel in the bowl. Jadi campur alkohol sama aloe vera itu apa ya? Lidah buaya, gel lidah buaya dalam sebuah mangkok. Pour the ingredient into the bowl and use the spoon to mix them together well. Jadi diaduk, dijadikan satu di dalam mangkok tadi. Jadi jawabannya adalah pour a drop and essential oil, karena di situ setelah dia mix di situ, kemudian and drop of essential oil. Jadi setelah nomor 2 ini nomor 3. Nomor 2 itu adalah mixing the alcohol and aloe vera. Kemudian step selanjutnya nomor 3. Nomor 3 apa? Add essential oil di situ. Jadi jawabannya yang D. And then number 44. What should we drop some at essential oil for? Ya, essential oil ini sebenarnya gunanya untuk apa sih? We drop essential oil at time, stir as you go. After about 8 drops, 8 tetes, 8 tuangan. Ya. Smell the mixture to see. Ini agar wangi ya, aromatik berarti. To make the hand sanitizer aromatik. Oke. 45 di situ ada poster tentang Brazilian Basic, AO3, Bomber, Berry, a unique formulation that supports your active lifestyle. Ini sepertinya produk kesehatan gitu. From the text, we know that Bomber Berry provides abundant amount of omega-3. Di sini ada keterangannya. From date with the Amazon rainforest, known as nature's medicine cabinet, comes an amazing super compound called AO3. Ini nama produknya. The super berry really fortified with omega-3. Jadi di situ ada mengandung omega 3. 46, this product is useful for berry is unique product that fit into your active lifestyle and support a healthy, energetic, fulfilling. And jadi ini untuk lifestyle, healthy life ya, untuk hidup sehat. Kalau minum AO3 ini, maka dia supporting healthy lifestyle. Oke, good. Kemudian nomor 47 di situ ada semacam announcement atau poster ya. The notice means notice. As part of our precautionary measures against COVID-19, all visitors entering our premise will be subject to mandatory body temperature check ya. Jadi harus dicek temperaturnya sebelum masuk ke situ. Artinya jawabannya adalah B ya. Visitor must have their body temperature check. Harus dicek dulu temperaturnya. Ya, temperatur check. Jadi jawabannya yang B ya. Kemudian 48. What will likely happen if the visitor avoid
to be checked. Kalau sudah dicek itu harusnya gimana? Ya, kalau sudah dicek, visitor ini harusnya ya boleh masuk ke ruangan. Jadi jawabannya yang D. Oke, good. Number 49. Ini ada sebuah lagu dari Miley Cyrus. So what is the message of the song? Message-nya apa? Ini message-nya tentang a good friend will always support us anytime. Ini you are true friend, you are here till the end. Berarti tentang persahabatan ya. Good friend will always support us anytime. Good. Kemudian number 50. Terakhir, you know the secret I could never tell. Kamu mengetahui rahasia yang tidak mungkin aku katakan kepada orang lain. Gitu. The quote lyric means that the singer friends, jawabannya adalah knows her very well, karena rahasia yang paling rahasia itu dia katakan hanya kepada temannya, jadi dia knows her very well, lebih mengerti daripada mungkin orang tua, mungkin keluarga, itu dia lebih dekat sama temannya. Oke, that's all about the material of tes pendalaman materi asesmen standar pendidikan daerah tahap 1, khususnya untuk Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kita bahas TPM Assessment Standar Pendidikan tahap 2 besok. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan TPM ASPD tahap 1 SMP MTS Kota Yogyakarta, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris. Thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.